अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। पाकिस्तान में 2024 में अगर हालात देखें तो सियासी हालात हों, माशी हालात हों, दिन ब दिन हमने ख़राब होते देखे। सियासत की वजह से माशियत भी कभी स्टेबल नहीं हुई, बेरोज़गारी बढ़ी और बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ कर गए और इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान का नाम जो है बुरी तरह बदनाम हुआ। इनके 2024 अगर पाकिस्तान के लिए इन चैलेंजेस का साल कहें तो गलत नहीं होगा कि हम 2024 में कुछ खास अचीव नहीं कर सके। 2025 आने वाला है, पाकिस्तान की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन पर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साहब सिद्दीक लर्रा साहब। उनसे पूछते हैं कि सर सारा दिन आप फील्ड में होते हैं, 2024 आपने सारा कवर किया, सियासी हालात भी देखे, मौसमी हालात भी देखे, आपको क्या लगता है 2024 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या रहा? बहुत शुक्रिया जायजा। देखें 2024 जो है बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी पाकिस्तान के लिए हुई और बहुत सारी मसाइल भी पैदा हुए। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान के लिए 2024 में सियासी अदम इस्तेहकाम था और उसकी वजह से तमाम मसाइल जो है वो फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो आते उससे रिलेटेड है। मेरे ख्याल में अगर मुल्क के इंतखाबात हुए, इंतखाबात के बाद नई हुकूमत तश्कील पाई और ये हुकूमत चूँकि मखलूत हुकूमत है और उसकी वजह से हुकूमत को वो डिसीजन लेने में आज़ादी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ जो है उनके मसाइल में इजाफा हुआ है। और उसकी वजह से आप ये देखें कि सूबाई सतह के ऊपर 18वीं तरमीम के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी भी वफाकी हुकूमत को इतने मसाइल का सामना करना पड़ा है। उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम आ जाती है। नंबर एक तो जो सूबों के NFC का मामला है वो जूँ का त्यों है, वो इस साल भी हल नहीं हो सका और इस हवाले से सिर्फ अपने ताल्लुकात का इजहार कर चुका है। दो दफ़ा इस हवाले से वफाक को खत लिख चुका है कि उनके जितने जिन्हें वाजिबुल अदा पैसा है वो उनको दिया जाए ताकि वो खैबर पख्तूनख्वा माली मसाइल का सबसे ज़्यादा शिकार सूबा है। उसकी भी कई वजूहत हैं जिसमें नस्लियती सबसे ज़्यादा ज़र फहरिस्त है, फिर उसके बाद इंतज़ामी नाइली या बदनज़मी है, फिर उसके बाद जो है वो दहशतगर्दी है, फिर बाकी चीज़ें जो है वो सामने और एक सबसे बड़ा मसला ये भी देखा है मीर साहब हमने कि 2024 में ब्रेन ड्रेन जो लोग हैं पाकिस्तान छोड़ कर गए। देखिए ये हर मुल्क में होता है, ख़ासकर तरक्की पज़ीर ममालिक के अंदर जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं उनसे लोग जाते रहते हैं। अब हमारा चूँकि हमारे नौजवानों की तादाद देशों में बढ़ रही है, उसमें इजाफा हो रहा है। हर 6 महीने के बाद आपके स्किल और नॉन स्किल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं और उनके पास आगे उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो लोग कहीं ना कहीं तो उन्होंने जाना है। ठीक है, ये हम अफराधी क़ुव्वत है, ये मुल्क का मुस्तक़बिल है, लेकिन ये अगर बाहर ममालिक में जाकर अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं तो कहीं मेरे मुकाबला पाकिस्तान इनकी वजह से आ रहा है। मेरे ख्याल में इसको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, ये परेशानी की बात ज़रूर है कि आपने अपने मुल्क के अंदर सरमायाकारी लाने में अभी तक नाकाम हो रहे हैं। SIFC बन चुकी है, उसके ऊपर बड़े अरसे से काम हो रहा है, पॉलिसी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, पॉलिसी रिफॉर्म्स में काम हो रहा है। और ये चीज़ों के अंदर एक दिन में नहीं हो जाती या 2 दिनों में नहीं हो जाती, इसमें महीनों लगते हैं, बाज़ दफ़ा इसमें सालों लग जाते हैं। जब कई बरसों के बाद ये चीज़ें ऑन ग्राउंड आती हैं तो फिर इनके ऊपर अमल दरामद होता है और वो चीज़ें आती हैं और उस तब तक ये जो आप ब्रेन ड्रेन है या इसका भी ये कहें कि नौजवानों की तादाद बड़ी तेज़ी से बाहर जा रही है, ये जाती रहेगी। जब तक आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ जाती तब तक ये मसाइल हमें देखना पड़ेंगे। इसमें भी एक चीज़ जो देखने वाली ये है कि जो हुकूमत है इस वक्त ये कौन से इक़दाम कर रही है, क्या उसकी पॉलिसी ठीक जा रही है, तो क्या उन्होंने कोई ऐसे इक़दाम किए हैं कि मुल्क के अंदर सरमायाकारी के कोई बड़े मंसूबे शुरू किए जा सके। अभी तक तो जो है वो ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ आपके कहीं तो उन्होंने जाना है। ठीक है, ये हम अफराधी क़ुव्वत है, ये मुल्क का मुस्तक़बिल है, लेकिन ये अगर बाहर ममालिक में जाकर अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं तो कहीं मेरे मुकाबला पाकिस्तान इनकी वजह से आ रहा है। मेरे ख्याल में इसको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, ये परेशानी की बात ज़रूर है कि आपने अपने मुल्क के अंदर सरमायाकारी लाने में अभी तक नाकाम हो रहे हैं। SIFC बन चुकी है, उसके ऊपर बड़े अरसे से काम हो रहा है, पॉलिसी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, पॉलिसी रिफॉर्म्स में काम हो रहा है। और ये चीज़ों के अंदर एक दिन में नहीं हो जाती या 2 दिनों में नहीं हो जाती, इसमें महीनों लगते हैं, बाज़ दफ़ा इसमें सालों लग जाते हैं। जब कई बरसों के बाद ये चीज़ें ऑन ग्राउंड आती हैं तो फिर इनके ऊपर अमल दरामद होता है और वो चीज़ें आती हैं और उस तब तक
یہ جو آپ برین ڈرین ہے یہ اس کا بھی یہ کہیں کہ نوجوانوں کی تعداد بڑی تیزی سے باہر جا رہی ہے، یہ جاتی رہے گی جب تک آپ کو ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ جاتی تب تک یہ مسائل ہمیں دیکھنا پڑیں گے. اس میں بھی ایک چیز جو دیکھنے والی یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس وقت یہ کون سے اقدامات کر رہی ہے، کیا اس کی پالیسی ٹھیک جا رہی ہے، کیا انہوں نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہیں کہ ملک کے اندر سرمایہ کاری کے کوئی بڑے منصوبے شروع کیے جا سکے. ابھی تک تو جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا. دوسری طرف آپ کے ادارے جو ہیں وہ اوور امپلائنگ کی وجہ سے متنازع بھی ہو چکے ہیں ادارے. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ جب آپ اداروں کے اندر سیاسی بھرتیاں کر لیں گے، آپ ایک ادارے میں ایک ادارے کے ایک ڈپارٹمنٹ میں 5 لوگوں کی جگہ ہے اور وہاں پہ آپ نے 15 لوگ بھرتی کر دیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں جو آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ اسی وجہ سے جب پچھلے دنوں یہاں پہ مختلف وہ ایک ریفارمس کمیٹی بھی بنائی گئی تھی اور اس کے اندر جب اس کی رپورٹ آئی تو اس کے اندر الارمنگ سچویشن تھی کہ بہت سارے آپ کے سرکاری ادارے ایسے ہیں جیسے پاکستان اسٹیٹ ریل ہے، پی آئی اے ہے، ریلویز ہے، چھوٹی کارپوریشنز ہیں، آپ کا جو یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن ہے کہ وہاں پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ صرف ایک یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن کے اندر ایک سابقہ وزیر کی جانب سے ایک ہلکے کے 3,000 لوگ جو ہے وہ بھرتی کیے گئے ہیں اور وہ وزیر صاحب جو ہے یہ بات کمیٹی میں کمیٹی کے سامنے آئی ہے کہ جی وہ وزیر صاحب جو ہے سابقہ وزیر صاحب اچھا امیر صاحب یہ بتائیے کہ چارٹ 2025 میں حکومت کو سب سے پہلے کیا کن اقدامات کرنے چاہیے 2034 سے ہم بہتر حالات گزار سکیں. دیکھیے 2025 کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شارٹ ٹرم جو آپ پالیسیز بنا رہے ہیں ان کی جلد از جلد ان میں عمل درآمد شروع کروایا جائے. اگر وہ عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے تو 2025 میں آپ کو مالی مسائل کا شکار جو شدت 2024 میں نہیں وہ کام ہوگا. دوسری چیز انتظامیہ کے حوالے سے ہے کہ حکومت کو اپنی انتظامیہ کے اوپر ریٹ قائم کرنی پڑے گی ٹاپ سے لے کے باٹم تک. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کم ہو رہی ہے لیکن آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ آپ کے یہاں جو ضروری اشیاء ہیں روزمرہ کی ان کی قیمتوں میں آپ لیٹ سے کہ ہم اس کو بالکل ایک چھوٹے لیول پر جا کے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مارکیٹس کے اندر آپ جو سرکاری نرخ نامہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو یہ کوتاہی کس کی ہے؟ یہ آپ کی انتظامیہ کی کوتاہی ہے، آپ کی انتظامیہ ضلعی انتظامیہ کی کوتاہی ہے. تو اس کے اوپر کون ہے؟ ڈویژنل انتظامیہ بیٹھی ہے، اس کے اوپر آپ کا وفاق آ جاتا ہے. اور یہ آپ کو اپنے اداروں کو اسٹریم لائن کرنا ہوگا، اس کے اندر سے ڈاکٹروں پر بھی ختم کرنی ہوگی، کرپشن ختم کرنی ہوگی، فیوریٹزم ختم کرنی ہوگی. یہ تمام چیزیں جب تک آپ ختم نہیں کریں گے آپ لوگوں کو نہیں کر سکتے، ان کو سہولت نہیں دے سکتے. اس لیے حکومت کو فوری طور پر جو سب سے پہلا کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی انتظامیہ کے اوپر ریٹ قائم کریں. دوسری چیز کہ سیاسی طور پر جمہوری طور پر اپنے نظام کے اندر تسلسل کے لیے اختلافات کو ختم کرنا ہوگا اور ایک کے اوپر آنا ہوگا. تھینک یو. جی امیر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی کہ 2025 میں اگر حالات بہتر چاہتے ہیں تو حکومت کو شارٹ ٹرم پالیسیز پر ختم کر کے کوئی دیر کو پالیسی لانی ہوگی اور جمہوریت کو قائم رکھتے ہوئے دوسری سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے ہوں گے تاکہ ایک پھر پر آ کر پاکستان کے مسائل حل ہو سکے. 2024 میں ہم نے دیکھا کبھی اپوزیشن کو کسی بات سے مسئلہ ہے، کبھی حکومت کو مسئلہ ہے، دونوں ایک دوسرے کو منانے میں لگ رہے کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف کہیں نہیں ملا. تو اس لیے 2025 میں اگر پاکستانی عوام کی بہتری یا ریلیف چاہیے تو مل کر بیٹھنا ہوگا، تبھی پاکستان کا کچھ ہو سکتا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.